Vuviri wakati mwingi wanadamu wakojiji samba vuviri wakati mwingi wanadamu wakojiji sa amba mwade havi wanyu mwabinga nkondo ini mwana unazali masuala mengi yatokeo karbenze sipenza rumambi ntomba karenge mwana wa Katlan wa ubumuzi rabuzi na ukamba rijwe ritekeleze ziwajibu zatu de inkondo ini karailawa wala karna huilawa atampaka ripare ushinzi ne ushinzi ukamba azali Allah harmoyezi babo yo de iligne mahusus maudale mjwao karna ukubali yezini yasisamiza mwenzi yetu mana ini tiezi stozona banu yabinga hairi na ikomoro ini tiezi itoto ikomori harma ila mikatale inte yezi ambaye tutongeza wakomoro wajo wajipare hao pamoja usuku ile wajo wafikire nsi yao waonde nsi yao donc atana suku kana holemewa nisifikira mambato lemewa kadimde azali mana nisifikira mba andisahale kondo ya hinu ya kamba mbenze wajwa pare bastia ezi ajwa pare msada wa ezi ajwa para mtu wa mshanglie aundensi a instare hamwensi nisifikira mba ida tole meukadi leo rina masuala mengi ritu ya dilewani haukamba rambi wantu mba yuke tujo ya kiri bana uno ero wazali abaki harmoyezi hazla martaba ya leo mwenzi na leo wanukto artozibiri leo nami botoka tamule nson sakamwe yana ntokumasi na li suala la Dhulkamal msijua mba Dhulkamal mwanzano wangu unairao anajarada ya ministre des affaires étrangères wa Komoro yani unurongwamba ministre des affaires étrangères wa azali bali ajiba zinaluiro anajiba champ de compétences iro ambari ministre des affaires étrangères intérieures msijomba watu wengi watambia waone sura ya mtu leo ajabalie sura ya Wakomoro wala kasama nekatorogoa sura mbababo de sura ya he sura ya ndi physique ya deriro ngwao de la picha la madame rimjonalo de la bimbiola he alonalo watu wengi waromba unu katojwa aka mkizimbele watu yani ari représenter à l'extérieur ya Komoro madame si jwamba wamflo wa Komori yo de la risée de tout le monde yo de halilo non karina ukamba rwamba ini mbovu ini anda ama rwamba babo bare mi honor skensi tour lile yo tide halilo sisi aminamba wampa tsumtara mbetongoyo awachara mbetongoyo atarielewe amba bale rangu waswa Komori rina tabu mana waswa Komori rebola sura tuyo ama lazimani kubali mtu mjomba sura ya hembovu tarwa sura ya sura mjomba picha ya hembovu azazidi utia shidza ikomoro maorda hali mwenyam kaisa azelizabanu wozuzi na wangina ambabanu mtu ndobole jarada ya waziri wa habari za mwenze bawa tukiswa jukuma lao kamba aile sura ya wanyawe mwenze wabo mzuri Dhulkamali kaitojo ya kiri amba rimlishe aje ake mor kalerari ake de sura ya tumwenze zome ngoma sababu ra kwamba yezini karna ulemewa na huyo tswana naye taritowe besha kwa mfa di December tswana jeje basi tswana nayo hayo mo hayo re harea
haibora bala marswa nayo haiwe kamba karedi shama sama yuhu wanaja na nezi basi alhanda la leo de Kamal manyangu kais amaisa nzobozuz haule na uraji avec brio namnentika lazima rakubali mtu unu aja akilia mbele isura ya wakomori mwenze bali sionota video yafanya image iliomba vraiment si saluer nami sikiri amba wakomori mtendambio mpare video yo mana sikira amba video yo ya kaisa komrogoza azali yo izidi tena izidi pia i communication ya azali fanyora wadzora ta paralelo izidi pia ifinikia zi eforza azali kamba ajime sura nzo basi wamona video yo wamona video ya voilà video ile kwa maana ya siasa isimlazimu stinrozae mwenze aimosfanya anahani baskwato rogolo amba wae petofili au wae kadha au wae kadha ajuda babu ichorwa bone petofili mkomori Bene wao wawalio baduado de autorité Comore, notamment un ministre des Affaires étrangères. Ikao c'est un escroc. Mwizi. Mujwao. Isu kunafanya revelation ile bali. Nama mbemba Kamal ule mwizi arumi yao papier za ntambo za semi za déclaration za ntambo. Arudi ikao zi déclaration za Espanya. Afanya déclaration za ntambo il a joué à soigner aux frais du contribuable français. Et réunionnais en particulier. Au même moment, avant la déclaration de documents centraux, il est à Fungirufu, à Rongolo Sambi, il est à séjour à Djibara, à Djissoye. Il niveau, il y a un peu de temps, na stobiazo, Zinro Swami, j'assume mes responsabilités. J'assume mes responsabilités où Sony m'a dénoncé un trône. J'ai fait une lettre, il saisissait, il CSG, il est la sécurité sociale de la Réunion, avec une lettre recommandée accusée de réception, la procureur de la République ou à la Réunion, avec accusé de réception, si Wambi a la sécurité sociale, Wambi a la halati pour des plaintes contre le Kamali, il est obligé à agir, c'est à partir de cela, les agents à Beijiri, Wajapi sur la documentation, d'ailleurs, il y a des Warumi, il y a des plaintes qui ont été déposées, ou à dénonciation aux initiatives, ils ont sur le métier à Delvani. Vano so Komori vani azali lazima ile tongo na ikai ya necessity ya kukaba lazima mrenge dul Kamali maana wae mzuani maana una strategy yangi samba wanzolo wa kidiabeli tongozini turantio tongo wasio kwa mwenye makawasa shughuli nao tu peux trouver n'importe quel voyou indigne adjola mzuani au ngomhono yezia shukungu fiya kweni mais aske mwinzi harmo limengu basposhe we Komori inu toujours taroué kavasi mujinzuani abaka usina tamtumoja abalini lini uno a caractérisé l'indignité ini wasuani rono atalamamedi le grand traître et indignité yormono rono sima mustadran na Kamali na wangina bata unube na wangina na wangina rastani wali bababu nao rono no monini urteni ilaji na wasalia rono mtamdu unde amedi deni ministri Said Mohamed Jafari na Mamudu Hafi na wangina donc na ikale usivenza ba nzuani walazimu pare ministre des affaires étrangères wao ou toujours pare les enfants indignes d'enjoint yana un peu partout harma basiwa babu amashosho wa ya quelques-uns wa souteneo ta huwa moja miongoni mwao ne urupu kama nsitene haidi au kama kila wa kula tele kwa anu mwiti mkomori de arongolo yani sambana ministre des affaires étrangères mkomori waye mwiti donc c'est le pays qui en pâtit harme imagine banali ngomba na mwiti kauli gabe na ikale war na stratégia usawa wa bedazimu ministre usumtao mbrege sauf de ciment il a remplacé le Kamali baki wa sima iyo haki yao sima au va nurdi ngube wa msutene watu wao wa unni wa rastami wa wangina za hangu simbeyo kulawe wa sasa na wajono sali roso sali hapa sitongo zao zini
kana shughuli nauzo na waya stahadi za haki zao huo ana hikima na ustaarabu na rahana ya majavie wa urenga ufuto milioni yao babu mzano hamida kakula mwisho toujours pare tu toujours pare wo tao mrege toujours mrege hiyo ndio kwa tariro kwa mrege na mbie serikali hii abane banko communication amedali amiri na uongo sadia ni msadi jamani na tishi na denna ni msangili wa communication ya upotevu na mnenoto ngokosha vani haibu yoke kensibiha Franchement, peut-être à coup de quelques articles, on peut sauver la mise ici à Mahdi Silvani. Ministre des Affaires étrangères, Mouitz. Aïbiao. Quelle question de quoi tu m'as bien dit? Comme si nous couvrions la situation, nous m'ont bien dit. Et d'ailleurs, ils sont des arguments, oui, on voit. Amari, je vois d'Alivao, si j'ai un cas, ou si on va madame, maintenant, puis on va s'y jouer. On commence à me dire, en 1 minute. Fulkamal, qu'est-ce qui s'est passé? Fulkamal c'est un escroc, mais parce que waye mrazi nyanguhale afanya makafa nzuani kati mtone ni hadisi ya hukabane akotahamu naye rapport parlementaire il est ajoué à vunguzwa delisa kana zo PFC kwa machine ya konkasri ya hibwa ngazija dans le cadre d'activité za watu quand tu joues bayari ya vita ilo parna bawaye ya arme society ya nzuani zi materieli za kana CGH inia ya bashari Zaka du côté de Wani, c'est toujours Dulkamali qui était derrière ces histoires-là. Wazangina, Nazangina, au niveau de Mayotte, au niveau de la CIM. Dulkamali, après travailler en tant qu'agent social, Mkini wa Wawale, afanya mauchafi yangina baba watu wengi watuani wasimana wangina, awarengia pesa hawa mbia batu walitaplasi, maana wa travail à la CIM, awarengia pesa zo. Raimongi à la réunion, déclaration Zangina, il impoya Dulkamali à la réunion, il déclare 0 €. Bimaana Vulkamali waitentisha mtu maskini fukara mufujifie la reunion alazimu asaidiwa na file sosio zisaidia watu ikao amba maisha kaya shida zinchida kazi watosha intongo hini ijani ya huka na katika wa afanye declaration na kwa komori lazima shomana tuono yi kwa faxi wado watu ikao shangiria upote wazali wakwanyesa mandoro lemba Vulkamali wa mzungu kakula mzungu ana droit ya zistrozo bali pia makomori na rangi tu makomori pia tu le komoriero no faransa no Oscar sina sembe mwamondo fikiri babali msiata wanadamu mwamondo fikiri wasi pia kula mzungu no faransa no komoriero no faransa baso wazungu au masaji watu wala masaji hunu wao wana carte ya sécurité sociale wana na mutuelle zao Zulkamali ndio kufanya witi wa hanga c'est que Zulkamali wae résident mfaransa weke faransa selon les fausses déclarations weke faransa Maintenant, pour bénéficier de la du RSA, Zulkamali va déclarer les familles à 0 €, Kawasna revenu. Les impôts, les documents, il y a impôts, il renvoie à la CAF. À partir du moment où tu ne gagnes qu'un revenu, la CAF va accorder RSA. Le RSA est un des revenus de solidarité active. Il est calculé sur la base des familles. Watu mwisho da bonbavo. Nyangu baba, mama na wana mulio bavo se revenus zangu tini sur la base des revenus. Voka montant. Abama hii zidi kama toujours mwe bénéficier. Iparwa na Zulkamali vont déclarer 0, babo ça veut dire wao lazima wabolo RSA. Wangishi wa basbolo RSA ini sokulu niveau ya famille. Donc Zulkamali na mshwai na wana wasimérite selon les déclarations za fanyo la impôt, abaneka wasina shao lazima wasaidiwa. Ça peut arriver à n'importe quelle personne qui a aucune situation à saidiwa. Vantu wa zurubiao. Heureusement que vanti mort de Faransa, il s'est dit wadio bakawasina nafasi za kufanya stongozini. Za maisha yao. Kashindu zidia mitioni, kashindu soigner wanao, kashindu alhamdulillah rabbil alamin, zinzizini zikawa wasalia wazenga bazini za shukafiri. Zikre situation zikawa zisaidia wakawasina wasaidiwa. Ijani ya maipapier wa irenga RSA, le document de RSA. Où il venait au niveau de la sécurité sociale, automatiquement pour se bénéficier, il s'est vu. Babou Zulkamali a fraudé. Fausse déclaration aux impôts, fausse déclaration à la CAFU et fausse déclaration à la Sécu. Sécu, à travers les dénonciations qu'on a fait, ils ont obligé à porter plainte. La CAFU a porté plainte et les impôts vont porter plainte parce que vous dites les déclarations. Dans les rôles Zulkamali, les cas, parce que même la préfecture a voulu jouer. Moi, je t'écoute. Armahuka by dossier balapu wa uyangaliwa et makatili balai dénonciationnel fanya déjà plainte déposé wa la sécurité sociale était obligée d'accompagner sinon comment Faransa individu Faransa a ce jour porté plainte mais il structure ka odia hidwa
exporter plainte. Donc il y a une obligation où on accompagne dynamique qui est installée. Il va jouer ou faire des dénonciations invalides. Comme Shindri Komori m'a sauvé du Kamal Arabi Hadisi Invani. Rispara naibu harmo pote vunvani. Donc on a ikawa makungufi. Muli warma yezio. Muyelewa abane comme sina shughuli na watu. Donc vous avez au moins une obligation de dignité vis-à-vis et image. Et Komori Mwenze. Le ministre comorien, d'ailleurs, tu as un maîtrisé des dossiers. Le ministre comorien étranger, mais il est français. Il est français de double nationalité. On a une immunité diplomatique. Nous avons 60 comoriens, ou les franco-comoriens, ou tous ceux qui sont Waliobana, Rina double nationalité. Makatika ou Ufanya Akti Harmeshisi Washaho. Au harbensia ho au kadi faransa bani kadi kom. Bon, Alimradi, c'est un chef-d'œuvre. Manam sona namna zalak el sobale, wena ministre Shehan, warenga onoti. Mana msijwamba affaires do Kamalezini. Zini pios makomoro zijua. Onoko didi sa basi vale azalwe kaziji au jeje. E wakatara korongoa, ondoko fikiri amba wasi des slash komori de ile hatu mbovu comme si Kamala quelque chose et là c'est un vieillot zomtu zikia. Donc wakati no ziza korongola nsikiri wangwa kwa ko zenga au sérieux minhum wa azali. Mais nouveauté hadisini. Taïlo amba lewo il fait un rebondissement. Na alikatsele zaram sudu kamalaka nomewa. Amba aferini kaitoka aferi zangu. Mana karto jwara ilisha. Na katsele zaram toka rebondissement. Yani une nouveauté c'est que lewo hadisi internationalisé. Wakomor kwezi mke abana kaisi. Hale ajili zakia se otoshaban. Ilo ambati shindi na yafanya tina ujunavavo. Mwono hii video hili na yapangiha amba azali wewe na shehani wa hiri wa wajakrenti vale no wasi soma hizi ntongo waelewe hizi ntongo nisikiri pia amba ata azali wa hano alio atonambe wa kwa communication amba nsimba ni markeza mwezi la pour rien alors que wanvilo amba ati kaspara tana real wasimena wakato na zmarkezao washinda wa innove. Mana nsikira mba lazima azali atuamlamba ukawahano wakuvulishia zama na nyahudu kamali zampro hudu kamali nsikira mba azali wano leo atamwambia la nedamira mba usilafe dango pour rien na ofrime pour rien na ofanya dandisme pour rien de kushinda wa inove et que zikomorfax zaozini na zimoroni info na zilubuna tout ça c'est inopérant en termes ya outils za communication. Wakomor kwezi tuna kabisa nini ngombe leo banu bezina zo mano mahanda ba wasi ravani reshelezi zamba karna umba azali nafasi wala karna ukubali mana ikato jwaringa yezi ajivayo ajajikensi arumamba ba lazima rumbishe samar mkubali ambaye president madam sijwa mari mtu amwe mikiri pia atatiani corona jem chasse hamwe mikiri falakini humanyam kais azaliza house gule na uraji wami yani yahusiana na stambu za dhulkamali na mashaka yahe hususwani ukatayesama mtu tabia zahe katujwa atendelea mbeli diplomasia Komori akamba wele usu wa Komori mana kartushinda kila mwe bwetele duniani majunora ikamba ule ministre des affaires étrangères wa Komori danda banda ya la Réunion afanya wizi afanya tricherie yani nsikira mba kaisa zeleza hauzuri rahana wami babo tusute na mbele na babo wamiza unakabenza zeleza lan leo dizini neza usina bwana Kamali nstrenga dimension yangi na ni développer wana na dimension de ini donc kamba okomor kwezi
sikia wantu watamdefende Dhulkamali. Bo tiserenga pia zi rhetoric nasikia tiserenga rhetoric ne kia bani wantu wamba Dhulkamali aibi plusieurs milliers de dizaines d'euros yani at tricheria he nas fausse déclaration nas ifos fanya madambe afanya et a provoqué dommages de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros et que yo c'est rien par rapport na serikali ya Faransa. Wami sisiro kwamba wakomoro pia di hallo wonto wajibu slangna au tishne katikati wajibu kama wakomoro pia sije kafanya ile Dhulkamali namlishe ndasi jilize ajarlihiza karakoja wanu harma mtinde zinjor la kwe be wasi sasa na Dhulkamali wala was karfanya zo Dhulkamali afanyao na kila kasami na disini atujua mpara wa Dhulkamali amdisa Burhani waira humshilia nao wae reprocher tini position sur vous c'est quoi ne ka Dhulkamali mtu honnête shutulio mbatisi kwaye atuambia zukweli. Donc wasi leo kartojora nasabishwa na Dhulkamali ata wakati enganzima parce que Dhulkamali uno rangu hali le mjona tozini rangu hali le mkombata na tozini karaparoka d'accord na waye donc leo ajafanya ndo webu alije Komoro akubalanda exposer Komoro lidishe borongo batija halilo msirnasabishe na Dhulkamali marwamba waswa Komoro puis de halilo non les Comoriens qui sont très respectueux nazi valeurs za Faransa wasomazo nazi valeurs za shubinadamu les Comoriens sérieux sont typés karesu de Dhulkamali ile mana rahimara haraya rangwamba wotsi wasiram denoncer wakato nije ngwamba onumrwamba zo alifu 40 za euro 40 000 euros plusieurs wabo yo c'est pas grave non nsani mwambie Dhulkamali na wantu wa Mzingidza na wantu wale Komoro na wantu wafike kalte halo tungurtajeri sebanu tajeli joailli de Dhulkamali alirenga be wihijiri ni rwamba wihijiri tricher wihijiri fausse déclaration wihijiri magui wihijiri machacha iyo itosho wasurongo wamba wo wids Wakomoro kwezi suku Dhulkamali anomewa président et commission parlementaire o manzano kube je l'ai eu no dalba pour manzano he messenger au si je vais dans ce que va simambia parce que wamina ko suivre péripéties ajata Dhulkamali nomewa président et commission et enquête parlementaire simambia Dhulkamali amba wawe kwastaki wala kotsojua waka président wa commission parlementaire mana nchini mana commission parlementaire ya waswa Komori itsaho yenda masuala ya jue kwelu za pasana na faida na haki za Komori yo istashi amro ajoi hazio rangwale tsensa mba Dhulkamali wotsi mtu aluna expertise wala aluna savoir scientifique ya pasana na tongoro lezo na jarenyese et que wami maudali kesa azelezababo womfaka enquêteur social la sim d'ailleurs ma tratamengi ya kwa fanya debabo akodunga kama manzano wa mzungu wakodungana waende fanya enquête de terrain avant ya implanter projet c'est tout simambia manzangu Dhulkamali kusina expertise wala kusina utaalamu ndiyo simambia mba wawe kwa mérite wa président commission leyo na importance yayo iyo ngwe ça passe à marquer
eletaontongoza kwelu na kusudi kutujua wakavavo, yani ankleru na kumwambia wami je Vukamala kaorde wami amba demisione be kutujua wakavavo mana amitijua wamitinanzana ma parlementaire be wanambia comment zilwa za détourner wata Vukamali ajamo volwa président et commission parlementaire be angwiti mastanjabu Vukamali mwanzangu mjora ngwale wamumjwa ba tricheur wamumjwa magui yini mana na mwambamba katojwaka na haula wanzani na familiarité raka nayo imani na mwambia les quatre vérités anambia baje amba no monsieur Burhani yo Mwenyezi Mungu de afanyao no kabasi Mwenyezi Mungu warwamba tunda torpiller texte za règlement intérieur de l'Assemblée amjabire magorita anda jihedze président wa commission kusina expertise wala utana mais kusina ila probité il a honnêteté ya ukavavo donc anambia Vukamala toujours wa kavavo mana kusina probité je lui ai dit ça comme je vous l'ai dit là toujours wa président commission mana una problème za probité na honnêteté wao anjibu amba Mwenyezi Mungu amfanya hali bon details zangina toujours namwambia yani sina nafasi ya mwambia maana sana vile nambe watu leo amba mtu luamba kasina probité kakins honnêteté kakins atablo manzana hamwambezo amba kusina honnêteté kusina zo mtu dewo tajela jafa matata ilomba idommage ya hiki wa valere shibango ya joie mtu do kam toujours marongoa amba aha rangu ile joie de louange wabwa toujours bola vamana ajafanye hazu deyo wakomurokatsa shia kekwelu na au sérieux atawajue wahano feda citoyenneté économique yavira na halenda na hali ya rumidwa madade pia sokomura kaitsashia wakomor kwezi Vukamali leo comme toujours me défendre na ile yangu aspensani développer leo hao minimiser hao rumba ya serikali ya Faransa de biwa na waswa komoru ibia serikali ya Faransa sire gagner les ambassades wa komor pia lo ibia serikali ya Faransa kama tu waya ibia na bale hanyo harwezi beo kawaibia na nuno jamba wengi watojua warongo yamba wao kawaibia serikali ya Faransa urde Vukamali mais je voudrais me réjouir malhonnêteté yaka à la base yakamba Vukamala fanye a déclaré fausse résidence malhonnêteté yaka à la base yakamba Vukamali a déclaré revenu zéro malhonnêteté yakamba Vukamali andaro mwambawe indigent la Réunion alors que c'est un homme d'affaires au Comores qui pèse en pratique ou en théorie 1,6 million, plus de 1,6 million d'euros. Na mwe mangi hama zidone statistiques za mtu mona Vukamali na entreprise qui valait capitalier 1,6 milliard 1,6 million de dollars d'euros yo près de 1 milliard ya Comores d'ailleurs wala nyango Comores karna ukubalo rajambilo amba siatu suratu ya mwenze isijobolwa muntu ili amba arwaye aibimwa fedam titi kabwasi fedanga titi kabwasi na fedabule ili nungu zanambiwa Komoro leo nsamwambie bwana Azali nisho amba sinvulsha le razini mwambie president Azali hima ola muhe orambi entongo kabwasi uizimtiti na uizimbole kabwasi uizimtiti na uizimbole parce que les mécanismes intellectuels et comportementaux, zaka à la base, il y a magui Vukamali fin la Réunion. Iyo jongo luamba
de imbingao airendani hama maisha yahe comme d'habitude. Babo leo kabwasi serikali ya Faransa yaibiwa marque shashi, kabwasi marque shashi, ce qui compte de la tabia yaka à la base ya ntongweni nenza neleze amba des malhonnêtetés, des productions de faux, des fausses déclarations, des leokamba, des tricheries, des la magouille. Vaboleo wanrona ushoko watawaelewe tuambiamba debozu kamali adzia magouille na tricherie na malhonnêteté na ukitifu de ajamba hunu komori aibia voté za dolpiki il est en sucre 2015 warengez PVZ dolpiki wanaka para wazlata avec la complicité yekuru yaka à l'époque on doit mettre devant le fait accompli dolpiki a disqualifié wa de yoyo tabia malhonnêteté ile esprit ya tricherie ile na ukamba unafiki na ukitifu do mabiteo diambinga wa ham akosutene yezi ya ikililu diambinga en tant que député a commetté une délit d'initié dans la plus grande discrétion. Hamwe braderi et société yaka à côté aéroport ya wani il y a une société hamwe constitution yayo zifons aspects économiques en jeu yo di ambiga vukamali a commetté délit d'initié yo endre wendre a participé en katimini na katuo akakinyume na azali quand vote azali wando brade machines zaka babo Vulkamali anunue machines za kutewa 99 millions à l'état comorien, fonds d'institution économique andazunuha 11 millions wala kabafanywa appel d'offre wanawanya wa Komoro wasale wa participer au même pied d'égalité. Les okate za esprit za tricherizo kartoka wa ulevavo deneka wa kawa elor twambia tana katwangina les régisseurs rapport za Vulkamali na wanya watiti ruwa jua luna mifano mengi amba awahodzo kaparo bungana na mnyawe hama la maisha ya kula suku ya ubazazi atawesia salama salmini wabule tito korode case shina mpara case bina kome za jone ledze amba wantu mrongo amba ulima aibia de serikali ya Faransa nitsawe mwenyabwe hanya amba aibia de serikali ya Faransa serikali ya Faransa kaibia Maroka waibia serikali ya Komori Maroka adanganya wanyo watiti donc wantu warongo wao amba aibia serikali ya Faransa tsarwa mbamba wasni wa Faransa karna ukubali raibiwa yemana wala wanyo watu amba karakubali washtaki zisungosio ankuru bifikira bole nsaniele ziban leo karna ukubali wantu washaramemba bale serikali ya Faransa wantu joibia mwana ole mawidzi mtiti sa porte sur 40 tajira ko porte sur 10 euros nai lidambi la ijirwa moja umavu confiance mavu honnêteté magui tricherie babuli bwana kutsanumbinga no yokomor tamje mjuamba bana unu waka Faransa zila tabia za malhonnêteté za tricherie na mvinizo dozozo zumrumisha amoka Komor kasi done detail leo harma antu war signali antu dukamala wafanyazo nazo pia nazmaguiza Roger Zeva Vulkamali nanati disal suala halivani ijuzu mtulamba wae malhonnête
wayo jonunulwa wayo jotrishe wayo joibia hali vani mtulomba maisha pia rangwa maisha na serikali na maisha na wanyawe watiti malhonnêteté une règle à laquelle il obéit ou ma confiance hali vani ijuzu maudeski na kamdisa siku ile amba ijuzu wawe uka president wa commission parlementaire hali wawe ijuzu amba i rapport ay produise vavo iyo rapport hali vavo mtudeo astehizwa komoro kozilinda basi wami simambia mtu simambia azali na wantu wahe rangu belu tiji na kila totante hao amba arongamba rapport du kamal mawle amba rapport du kamali tisinga mwa peripéties ye production ya rapport yo amba leo mtu malhonnête tour de unu daima ikubali mtu ambele ntongoyo ito ijiri na mwehara ito hijiri loka wasi mtu duniani hamwantu ajistehiwo atokiamba mtu aproduise rapport ya spente ekonomiki aparamu anaoidziwa shuchafi la réunion badazliomba nduza kokuve au plan nationali vulambra kwamba yo rapport donc nakutana mbie baadhi ya watu kwamba uma marke mshasha mwiba niwambia aha liswala kalibu bawo wanyo tujayenyese dommage combien bita ajirika 1000 euros be aifanya tabia maudezini rizonovani unafiki uhadazi na chambo vavo iraporile banazali nswambia ile mkama hii brandisekla katimaori brevieri raporile wao belukla katimkama hii brandise simamba ba raporile ile kaina tena valeur parce que auteur wayo rapport contesté yo mazeri rien skote oho de auteur rapport yo ontu malun vamos adal baki toujours dit abolak sage waijiri nchini ta produire rapport mtulomba wai meshan hahe wai ronwa tambo wai utrishe wai ronwa unafiki atatswana jasi kwa mhono gugunini harma situation lomba mwizi kwa mbenua maori dhahiri wa dhahiri mturde unu msrambia lazima mrambia amba avola kisage li patwal para de livi hamwe raporini mturdoni samba waya atojwa afanywa n'importe quoi na afanye rapport yeye manara wale na kama Abdul Kamal wawe kotojwa ka président ou commission yo zintimambiazo la nuit de sa nomination du jour de sa nomination na baba mtafika kini wami Burhani tsalatu tihimi nsongo watu waskarungu watu tu donc wami akoteza mwanya ukaisa za isabanu na kota leo njeleye c'est tout amba irapori yafanywa na Kamali hauste wa Komoro na zozilomba wa Komoro kozinda vale raporio kam toujours azali we brandise tena bilu ku toujours e brandise tena kam toujours mwe diswa hadiswa marwamba rapport Kamali manangu mtu tricheur auteur rapport mtu tricheur mtu malhonnête woti mtu wa confiance mtu lwamba atojwa nunula na fanye zoazono masula ni dezahi nsikira ba dezahi jiri wakomora tuwa fikira ba dezahi jiri alimradi karto vrambe nasu alalo de na komenza adam mwanya mkaisa jala keme bana rwamba azali nekau kana wantu wakotaware mado wantu aho una wantu danzo no tojo warenge ne ur epargne mbabi suratu mwenze stu wantu wantu wamloti venze jono hambe tu azali amba zi logique za Abdul Kamal i comportement za Abdul Kamal zambinga atafanya machachale la reunion
zizo zindisqualifié za ufanya rapport. Maana hiyo halwa ya shinzwani yoro namba wote mtu mwaminifu wabo mtu mwaminifu eka kama mtu mwaminifu na hiyo dalo mwenzo hicho somo basi nika kaisa ambia wazali amba urtole mtu larmenyo sura mwenze mwapaba sura baki wami swambia azali amba rapport yafanywa na mtu mwaminifu wabo rapport hiyo kaitsojo ya ka rapport sérieux modana kwa kozrongwa hale be mwezi mtu mbole rizirongwa na ozrongwa zanyiswa na hanyesewa haimiba pia lo mwezi mbudakojo riba tinalipengele ni ruhambi wa wazali amba rapport yafanywa na mtu mwaminifu yani yo na rapport itawaminifu babo yeti rapport itahao ntongoza kusudi itaenda sike mwidzi kaitsojo yafanywa na mwidzi kaitsojo yafanywa na mtu malhonnête kaitsojo yafanywa na mtu lwamba waye tricheur. Donc elle a triché la réunion avec la CAF, allez-vous comme elle a triché à mes rapports. Baba Belou, Azali, na wantu pia mkesina, rapport du Kamal, mutfanya ma autiste, tazo mamblozo, hamas conditions de production rapport yo, kamusa, leo mwezingu, ambelishani, fait, tiani, indeni, rapport, yeta hao ndogo za urahafu kaitsojo afanywa na mtu alu na mtu Bwazali Bobelu be procureur rapport itsa hao kwelu na urahafu na chongo za rahara kaitsojo afanywa mtu mkitifu na mtu tricheur na mtu alona kudi na baba oneka koloniste wa Komoro na mkomande basa rapport ifanywa na watu wastaki bekadele mwezi wa mtwani nguo akumwaisani amba mtu kahin haki ya dunia ndani kawasi badikamba de wao zaidi wa jibala makio badikamba do belu wa jibala makio badikamba de wao kambeze sambi wa jishwa wa jibala makio be rapport yafanywa na mtu aparamba waye ni chafi wa handra wao yiti rapport. Nisfikira mba azali kaka kusudia amnome Vulkamali ministre des Affaires étrangères awazali timtwa elewao nisfikira mba suku nakiwa namba Vulkamala no noto c'est du pain béni pour nous manar to paradis auto azali akofikira mba atometo tout devant le fait accompli be aja paramba mtwe kasi défendable maudale kaisar mba aibu kai ketsia wakomori kwezi tutungashikande shangina haibora mwambena mba waskaralala wala karnao kamba lemewe nkondo ya twini modana za savano amba karchura ka d'accord na ezilo mba kaya votewa tene ya subutu ya jarenga mpulo mba uone mplana zikudi Komori ya jamba imbesura ya Komori nge mwenze danda rizaje mwambe ntsida banamba leo maskini na par rapport à transition 2000 hamwe loi de finances 2016 Vulkamalunu lwamba mengo matabia zaidi ufuariz nsimezi Cameroun wakati loi de finances ya vote wa ya 2017 je crois akamengo monge wako commentaire ma major lwamba c'est une loi de finances historique et ambitieuse. Aswakati leo mengo mama tarajamra kuyafanya mengo ma commentaire rakofanya rakwanye samba no ule ufuarizi Vukamali au wangina wakorongwa en quoi watosu mutomba c'est une loi de finances ambitieuse et historique. Si il y a dans les détails mais wakati oho na porofanya article tsenye samba c'est une gageure qui consiste à saigner le mourant pour le soigner. Comment azali a toujours mrenge mwanadamu mbaki ama mkomori badamrande exang a toujours mwanadamu mbaki amvure mwina mvube
ana mbena embarasi tia damam soign à la ligne le carrelé zarangu sukulu wa financière man rakona ba azali kasina direction rakona ba il va droit à l'échec be wafuarizi be bukamalwani wakatoa kama wako bia masama wachina z commentaires zuhali ye man rakorongwamba wasu wantudu wankana wa banafasi wa ikijwambeli wa irongoa lazima rabani suwajibu najo basi zinaweza mwambe ni zwa Komoro leo skuzo karenye samba azali kasina wone zwa matso et que c'était pas une loi de finances ambitieuse voilà historique mais ou l'amateurisme mais moi anjera kazi souligner car rongwamba badarana kwamba azali il est dans une espèce de gageure il veut soigner un mourant en le saignant davantage. Il y a une population Komori, mais il y a exemple. Dam Kavu, il y a Nazalataja, Sonzena, Madame Abaki, Ari, Aoume, Komor, Awa, Fanyo, Kewanadam. Le ala, was Rakal Tekeleza, 2017. Waboleo, zo lazima muzi jouer. Et demain, mais mon grand gaz micro, les autres la quoi. Towozi Karzi Tadarisha. Hein? On ne peut pas taxer la misère pour développer un pays. Karakola Rwangongozo. Car si tu as riche wakatuo, basi leo, bal taxiwa c'est tout. Mais ta milieu attitré, on te met Mahmoud CBE, il y a un milieu économique. Ma opérateur, notamment, ma vraiment mort Mahmoud CBE, ouais, kala osrongoa, na wazanyesa. Le compte n'y était pas et que vraiment, azala hama aventure za budget na hama vision za développement en tout cas. Vous voyez ma spécialiste, c'est des experts. Aussi vous Kamali. Il est passé de quelqu'un à quoi faire une enquête malambé sur le terrain, faire ma tata terrain et puis à kaisa kwa vumbwabanu et de kataka enquêteur sur le terrain. La faire ma tata yayo et mata moja maorebanu ka subutu. Venuha, vous rasez le mur. Andake mtu embarrassé de simambe azalamba hey loi de financière intuyo na maonezi ya hoyani tio na ikapu le tuyo aenda wasi hamasama. Il est toujours du mauvais côté. Basi je n'avais pas l'ambiance tous les hauts à l'occasion kamba regavanu le kamba badaya ulam waka des défenseurs wazali juristes avec des arguments tordus a jeté éponge, a quitté navire émergence. Vous êtes sur notre abonnement, les zinalahe, a kahia vanako eleza, ambaye katoli za diaspora, inazali aishi okula suku, ailiza okula suku. Basi wamnyo banu roi Saïd Youssouf Mohamed, unu sikra mbawashi région ya hao msaidie ule bureau Saweni, en tout cas ouais mbawashi région yo. On doit conseiller des régimes azali wakati mwingi. Le watu wa text manga mwenye mteona akwanyisa désaccord yahe na ministre de la finance akumanye samba leo tsao jour sonze madamu abaki hamwa ila ningo za wakomori ambao developmensi hiyo kaitsokiri bawo suko kartada rishamburwambia on va droit au mur politique. Il y a taxation tous azimuts. D'ailleurs, il y a un bazar caché tianzian. Ou là là quoi il fikiri parce que fikiramba darusi na ya non ma c'est d'une manière générale. Autre un truc d'amba. Donc nous aussi maîtriser hanguvu. On ça roko vanamba si en Côte d'Ivoire ouais mauvaise gouvernance les dictatures nazé puis avec au moins technicité babo Komori ha usikitifu à côté mauvaise gouvernance prina nai incompétence nai incurie ça vous c'est là donc les wo wajaji pa hamas problème msikamba warigeda hamas acte de naissance harma acte de décès harma yani. En gros, ils sont en train de taper sur le porte-feuille. Il y a ma comorien.
makomore wali exang na zindi zira kumwensazo azali sukuyo amba kusina uonezi wa ubingansi upande wa akiba na maisha kula suku ubaki na propaganda ya chambo na politics ki ya taxation tous azimuts ndu kamali mfariza kwa sifo kati huo ile ra kwa mbarto para limitiazo rwasu la maz limit lo komori kila mrasiliamba zla douane za hali badala maz la douane kam sikiri tsao wangia tsao tata wastape porte-monnaie zisuku soka soja babo soka riche hama malilo mana alhakika zirakoz rongwarakoza yisabo zuzi dulkamalakoz bisha masama hautakamba ajenye seso mwazali izihijiro leo unu mtu serikali Said Mohamed Yusuf washi sika maoni ma état majori l'omlige wa msaidie le walio en désaccord kukamba leo badantwa la douane bata wa crise problème la douane wawara atao kavu sao waja il vient taper mkamba za acte pezi prisazo zi heya zi flambe de façon exponentielle. Donc leo na koja parler vavo mwambe namba iyo de manamba waskar tojora lemewa ne kama karona vanu keskamba valo sikar lemewa no zitonka sikiri atamsona ba onto azali tao do himala nkeme namna tubiza na nyangu mwana na azali ka société civile ne ka opposition muhime mla nkeme hamangavra hana wanwala wa arme serikali azali wajao na mwabishi masama na mwambie mwaboshe marhaba mwambie amba zinde zira kumwambia nizo saa yanye mzurungo be klasmani do wantwa société civile surtout opposition takswata mihanguvu be wantwa opposition ikelazmani wajatana na nota civili mwambie zalamba on ne peut pas taxer la misère pour développer un pays mwambie zalinde lo kwamba c'est une gageure qui consiste politique yao inuira émergence ini gajuri yani emergence ya taxe tous azimuts zile matazi nyingi nazikushilo azrenga parce que tellement wa décalage entre réalité na zozo sanye yani iyo nakutana mbona kwamba lazima mwambie zalamba ilokwera emergence ile ka gajure ya kwamba ou taxer la pauvreté ou développer ici. On ne peut pas taxer la pauvreté et développer un pays. Car sinon, wakati leo, wahulagwa iteziat là-dessus, be, rakotatu, rambion famba, c'est de leo, wanfam tala wazali, minhum, à l'image ya ulam, à l'image ya Saïdi, pardon, à l'image ya Saïdi Yusuf Mohamed, ma omlige wam Saïdi, wo nyewe sirkalo ala onkeme, mbatide halilo ala onkeme, Niratoka mbarbale hiranye ruwezi yoni mana rajam shamara banilago na sine viteo société civile surtout wahime waruwe mwambe azalamba kaitsukiri nekamba 30 ya hoyo ujevita komorwa hausenye mamura wamba wate suha nekai 30 ya hoyo ijoka gajuri ya okamba utao taxe misère ou développensi Wanga wanga katsonelewa. Leo pourquoi Komori kawas nata oxygène l'hôpital? Pourquoi tout manque? Oma la standards menya maintenir en cas comme hazini. Pourquoi voilà la pauvreté? Pourquoi voilà la misère? Pourquoi aujourd'hui on a besoin d'aller surtaxer acte les îles pour taper davantage à mes porte-monnaie à ma Comorien? Parce que Azali hama ola shashwa fikrahe. Nelinkane Rwanda dictature ya Komori azali sasa na sana luatara azala adela na mauvaise gouvernance amankwana ini ro technicité amankwana expertise basi azala kaelewa mba amojambe wa Komori a je développer Komori sur fond propre kongwe tsokipo hallo yo de mana muona ba rien ne marche itama itala en Komori lo bani azali atontu pia mahazini wantu pia hama amure ari ataha afanye tu unik tu kapsiki
pour pouvoir payer les fonctionnaires, a obligé à taper encore plus à mes porte-monnaie ma commode. Et bien, si kamba, mrondo wa komoro tumjim, comme nous okubali pendant 30 ans, moi, badama exemple, na isusoi sainte sukuyo. Wa komoro quiz. Namri mfano l'hôpital maarufu. Azali, akofikira mba, atushanja de l'hôpital, il y a 8 étages. Il y a 650 lits, il y a ici de l'hôpital ya Mamoudzou 5 fois. Nous avons ta oxygène caché de nous à Itirama l'hôpital. Nous avons ta mangalès l'hôpital Zolo. Atayurabo le tout bamlantsana ni caché na ndesa. Basi il y a des l'histoire disamba hatulu manko na technicité na expertise. Babo Lelamba azali kanda ambarko hamwa ide amba neka taxe miseri ya Komori, wa fait da Komori na asi swa wa miseri ana ambarko hamwa ifikira amba mo taxe miseri a toujours développé. La réalité elle est là, elle est décevante, rien n'a marché, bilan zalevi na renyo fano a tselo l'hôpital le osumkia vulkamali mfwarizi a joma mari azala l'hôpital a réalisé 20% des projets. Womoja boza wamba ari potos para 3e étage. L'hôpital a 8 étages, ils potos para 3e étage. Wanyawe. Hama mandanzima potos para 3e étage. Donc il faut 2 autres mandats, ils potos para 8e étage. Comme si Maurice Groseur vous avez famille à l'hôpital comme. Ou sikramba. L'hôpital azali ni tsarata rwasili là kazrongolo tay 2030 il y a émergence nel somangezea. Les canards humanisent à l'hôpital. Il y a un lamamba. Je t'ai demandé à aller encore une fois. En bas, vision imbovu, inopérante, inadaptée, et que, comme si nous voyons, c'est la chienlit. Na lungenze ende zahe. A jambe ramba waya indispensable mana amoka ou de tout fin chantongo. Wakomor quiz. Karacho jora kesma rwazi. Aura jambemba valer si lemewa mana roasuli 2021 wala azali kalawa dokamba sana bewa kwa mautungo muhimu leo na mimi kamba watu yeliwa fete ha wamaka uliwa shash ravali na kana hele zamba 2021 ça recouvre énormément de réalités sisna wakati ozilia leo de ni kanto shinda nsane ni bitsemwa wakati 2021 hamu mipango na kaibitsa mao tsenyese mana 2021. Ça peut être tout simplement rihara ya dictat yazali, rihara ya coup d'état nas manigances za orchestre rangu 2018 suku pour constitutionnel ya bilo rolé. Ça peut être tout simplement Armandé Azalamba Mansi, quand tu vas faire un référendum en Jambo. Ça peut être tout simplement Armandé Azali, quand tu vas James président, quand tu vas voter. Bien ma question jadwa na Salim Hafi ulai akasukwa tundu Marseille Bozuzi yani Mahmoudou Hafi ma question jadwa école de pêche ça peut être tout simplement yo façon mbia zalama zora kubaliana charia on touche respecter 2021 ça peut être tout simplement façon mbia zalamba la wa obe mananya mzwani komori mzwani mananya mkomori ngazija au mwali pi ngazija meilleur que toi avec Ati Komori ça peut être tout simplement façon Rwanda 2021 ça peut tout simplement karna ukubali wantu wamsaidie na azali klakati musuku wanyu benza tournanti skwanga mbeze tournanti yani ça peut tout simplement une façon de dire non à Azali amsaidie à Sarkozy washinzwani à waopio kurumba bozuzi tournanti yashigazija leo yamuna nzwanu wajabuzwa warwamba aha wanzonka asimerite waruma tournanti au wamwali ça peut tout simplement yani tournant 2021 lui na valeur nyingi bene kama benzo se développer suko lo na kuweza tunambe wantu amba bataille ya 2021 c'est une bataille il doit que tu enfermé wa harma temporalité na kama nenda haraka maana wakati usenda ntamwambia zalamba usenda fikira mbarevira 2021 au ne kakarevira au ne karviri bamba babu gagner message yangu dele c'est clair aujourd'hui. Yani 2021 Azali il va créer un précédent. Les précédents yo que toujours ya soldat ne ka Azali kashka hamoyezi.
Yani, ça va être le début de quelque chose. Donc, watu wazali au watu wazali mdo amwe illusion baba rebisa 2021 babu ndoskiri namfikiri le mwako wa mwefanya referendum mna boulevard ouvert namfikiri le mwako kwamba mtuja votewa si on mkubalini namfikiri kwa bari Salim Hafende Marseille asfanya metendu namfikiri le mwako kwamba mwefanya mwepare parlement pia mnemhono ni babu ndoskiri na muone difficulté zamkabili umbeli elewa wakati mwari opposition molle basi mna opposition molle mna parlement muy contrôlé mais où est l'action d'Azali? L'action d'Azali est complètement inexistante. Wala msparilier moi jarwa mbarle wa covid pia zinsi na covid na zinsi was continue train de viao selo ya zinchida zao selo no starabo nchini leo motsangalie Komori badi tabosi mkia ubeda rwamba kwa 6 ministères ndio sijiji sama ministre wahabi leo kla Komoro mo circula Komoro de lupo de bibi yakut do mkiao de temps en temps mon nazal lo ikamba a circula Komori ne actions za lobira mamikrini toutes les 7 jours leo s'il était corona imchasse mamikrini donc leo msema fikira mbavale mwamba arde corona no kawas corona bali mkiata msaidia kwamba corona vale no mwenefanya libots la Faransa le mjama hada Komori arimna financement akim jo développer Komori namfini car même les bots libaki bots c'est dommage ambaboja corona yuwa wantu beye jil corona kaka n'intogu ya tukade uyo donc leo kawasi bilan Azali. Le bilan est nul. Babulobani, ça la me wamba 2021 c'est un précédent. Wala 2021 yo que toujours ya soldé ne ka Azali kala Moïse. Quel que soit wakati. Bal tamka matabozu mwali bolero wamba wena taru mwajona et évidemment il a raison. Wani Azali ana ustaarabu nchini, abinge Komori bahati nchini, ana ushinzi nchini, atataja samarma ezite sukuyo. Wakati kamba taloti maisi anamba ata wantu wa karibu na Azali no mambamba hewe. Wantu wa Hulam, wantu wa Saidi Sufwan. San leo wantu wakati kamba ta wantu kama jazz de emergence wasiwa moja wa itrala. Pardon. Losi askwa Azali ko jurambamba rumambamba enrelia mana wawe ubinge bahati Komori. Komori binge bahati baby Azali. Donc wa Komori kwezi zale tsosia babo. Hambe antwamba corona c'est yamenya zitongo. Tout le monde zinsi pia za dunia zimpacte na effets za corona. Les clients yakaimanaangalia ya kwenda isenda. Isijire adapter, isijire inventer. Le Komori par limite il y a propagande, il y a émergence organisée, il y a émergence en chambo. Léo Azali bilan etini waza spezasia samba rangaya ici a waza institution betian Léo asendambia baja tape da mo porte-monnaie ya makomorien il anda libe na mishahara wa mafonctionnaire bakazini para wara siliba watu mtu de uo utimba lazima jaru mensi ambata mpaka 2030 bawara ko tsarongoi amba 2021 il est toujours antérieure. 2021 c'est une revendication c'est une chose inoxydable qui est toujours disparaître. Par contre Azali lazima jifikiri amba aspect au-delà 2021 afanyintini asme wakati afanyintini wakati kamba asidwa hama miba mengi ya maisha nikashinda ari andesa bana bali leo réponse yo kamba on va jogar mais porte-monnaie za Komoro on doit taper encore plus l'autre diabo l'ambulamba asijiba comme ambition araja fenye emergence Komoro abaka Moïse de Sukuyo abortozia mwambia Zalamba 2021 okushindi ula ili wamitsa wero wakula suku
isimbuga azali c'est comme si c'est son nombre isimbuga de shivuli shahe ata suku atola hama yezi 2021 tozia mar madamu waye shivuli ayo mbuga tasukwa fao donc wantu wa CRC na mtafadhali mfikiri fete 2021 kamshili idanganya bali jeli kamba mkana zanyu mwachampara bano msiki mrongo bi 2021 ban ili c'est un précédent mpaka zale towe na situation ya favorable na was reta ay towe mana azali kasna zahe kasna valeur ajoutée plus rana nyawe logo mana mzwana tokao plus a même yo se demambari komor rana azali wa mana mwal moda de bolero surongwa atoko plus capable ya usaidia komor rana azali wa mana mgazija atujwa saidia hana ye babu azali kutujwa na kwamba ole champion ne kawo kusi babu kapto kinjongo donc 2021 ti ula non 2021 yo précédent yo yang kesewa nayo utoiliwa thamani nayo kushindwa iula yo de message unakutana mbele na yangu washikomoro leo amba ramwe 2021 taskwa zalatola harmoyezi maorda shivul shale stombugo taskwa tongeo kiama maorda ale shivuli dungo madam taskwa ngeo kiama okomor quiz nekaza alika ta 2021 abdunga tangia kiama babu lazima to 2021 beti sonamba unafiki na kalizi na wana bricolage wana tongwa shimalani malambe ili ambatahamu mraba wa azali mazali fijoningia kamwe dato jabalo antu amatso amba 2021 viri yo kushindi ula azali on sera en 2020 2020 toka mwa 2021 tampaka skuto elo amba waska suta ula harmoyezi okomor kwezi simlishi baba na hombe wa komor wakunu bushabani amba msipare mtu ajamamela amba bale waye arwasu 2021 babu waye président à vie awe atuata 2060 rien n'a changé revendication à tout 2021 yoyo c'est un précédent qui n'est pas soldé il se soldé à tampaka squaze la to la hamoise wakumor kwezi so la hana babo tsonanza katwangini